pre. Uy, lapit ah. Le. Naku, lilipad na. Lilipad ako. Uy, ano to? Uy. 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 Uy, langya ka. Kailangan mo tulong, pre? Hindi, okay. Buisit na to, tadamay pa yung rad ko eh. Yeah. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he, the one they call the goat shape mate. Good morning guys. Eto, fishing tayo ulit. Araw ngayon ay Merkules. Sana makahuli tayo Anton, yung mga tropa, 5 kayak. Ayan po. Ayan, nasa unahan. Ayan po, maganda yung panahon, daming activity. Lang, puro lapis yata yan, pero may mga ibang lahi yan saan. Ayan po. Hop, dito. Morning sa lahat, sana makahuli. God bless po sa lahat ng mga angler, sana makahuli tayong lahat. Thank you. Maya uli, update tayo. Hagis tayo. Yan jig natin, yung jig natin kahapon. Ito uli, Lumino Silver Stripe. Top 30 grams to nitro jigs. Tapos ito, ayan, crystal makintab. Ayan, dito may activity na, hagis tayo. Sana hindi lapis, sana kitok. Hagis tayo rito guys. Hagis tayo para dyan. Yan, Silver Stripe nitro jigs. Good morning Master Ron, shout out. Hagis to, dali na to. Maista, lumapit kay Master Christian. Parang walang brief yata to si Christian ah. Nasa akin. Strike. Ngay, wala ka yatang brief eh. Lang niya, tumalon yung king, buisit. Saan mo, madadali din natin yan. Tumalon. Attack. Guys, hagis tayo. Sana king. Magpakita ka. Hoy, strike. Nako. Alam ko na to. Master Christian. Alam ko na to. Pangalawang lang po. Darating lang. Strike. Kaya nagagalit sa'yo si Tatang eh. Nandiyan kasi gargur niya. Ha? Tangina, lumipad. Para sa buhay niya. Lumipad na naman. Cucumber ang huli ko ah. Ano nga ba? Kondom? Lumipad ang lapis. Burat yata ng balyena to eh. Lapis tayo guys. Aga. Unang bungad ka agad. Lumipad ka agad ang lapis. Okay. Right. Lumipad ka agad ang lapis. Yes. Tangkik. Alap-alap guys. Ayan. Right tayo. Okay. Okay, so ayan o. Nitro jig. Yan. Panglikot ah. Umihiling ba? Gako, lapis na naman.
Sakmal na naman ang lapis. Sabi ko na nga mas. OST. Sumusunod, puter. Lupad to. Kitok yata. Nalupad ko eh. Sana kitok. Ay, lapis. Ayun ako. Ay, naku, lapis ka. Sige. Ayun guys, oh. Yan, Ang oh. OST, apple green. Oh. Nangyaka lapis ka. Ay! Kaya kinagat na yung ulo. May kagat sa ulo. Ay! Grabing likot. Kadalawang lapis na. Lapis. Wala bang kitok dyan? Kitok! Ay, kuding! Nangya ka. Ito. Ay, kuding guys, kuding. Kuding. Nangya, buntikan pang ay, naku guys, ayun o. Kuda. Guys, ito. Tingnan. Pinapak ng barakuda yung silver stripe natin. Ayun o. Nitro jigs to. Purple, luminous. Try natin to. Bagong bago to. Ay, naku. Ayip ni mga barakuda na to. Nadamay pa mga barakuda. Na barakuda pa. Next tayo. Yan, unang hagi sa ating bagong jig. Bumalik yung mapulungan, no? Likod mo. Tingnan natin kung ano. The best talaga yung apple green, mga master. Apple green. GT yung ano, kumakana. Up. Agis tayo. Strike na naman. Yep. Strike tayo. Ha? Ano? Ay, lak. Kitok to pre. Kitok. Ay, kakitok din. Ay. Uy, langya ka. Kailangan mo tulong, pre. Hindi, okay. Buisit na to, tadamay pa yung rad ko eh. Saan si Tino? Dito, sa gitna. Tadamay pa yung rad ko. Bagong jig natin. Beses mau to, ayos. Uy! Bisit na to. Nabla pa. Yan guys. Bagong jig. Ayan o. Nitro. Puro Mongol naman. Ayan.
Ay. Laking duli. Gusto mo? Oh? Yes. Nasa mga Huli ka. Malapis na naman to. Wala po. Guys, wala po tayo. Yan, huli natin sa lapo. Ay. Yes. Animatic na! Isa pa. Ayan dito. Lapo dito. Strike. Strike na naman, oh. Yeah, strike tayo, guys. Lah. Pre. Uy, lapit ah. Pre, dito ka magbagsak, pre. Ang may parang may mga lapo-lapo eh. Ko, lapis. Ayun, aga pa pala. 8:15 pa lang. 8:20. Lang yan, tapat na pala ito ng sunset. Alangan, tapat ng Darya. Hindi ko nakapansin. Yan, guys. Guys, Lakas ng yung current. bagong jig natin. Lapis to, pre. Yung ano eh, tumaas eh. Pero sumirit siya ng diretso. Tahimik lang yan, pero mapanganib yan. Yep. Ha? Sustain. Yan o. Talagang balik ko yung ano niya. Hey! Master Christian. Utang na, pag nakawala na naman to. Wala, uminto eh. Hey guys. Yan o, balik ko yung kapek natin. Lapis. Ay, King, puta. King, pre. King. Woo! King, nakaking siya na Christian. King. May kuluwan yan eh. Hop. Ay, puta. Uy, Lord. Ay, puta. Uy. Liit lang pero king. Oh, King oh, lupit. Paul hook. Maliit lang pero king, okay na. Ulam. Huh. Yan guys, oh. Ayun, oh. Jig natin. Woohoo! Luminous na purple. King. Thank you, Lord. Lord. Jason, forward ka dito konti. May kuluwan, no? Malapit, may mga king dito. Pika. Yeah. Yan, pre. Master, ano, Sam. Uy. Hi guys. Yeah. Pinokpok na yung ulo. Woo!
Thank you, Lord. Aking din. King Yes. Lapis. Uy. Itong pumagsasaking natin, oh. Nasa daw sa ano, King. Yun, oh. Order na kay Master Ron. 30 grams. Foul hook. Ayusin natin to, ah. Guys, oh. Ito nga pala yung leader line natin. Ano ba yun? Monster Seahawk 30 LB. May gas-gas siya pero hindi kinaya ng King. Dali si King. Thank you. Oh, strike. Strike. Strike na naman yung bagong ano natin. Malupit yung mga jig, ah. Ay, lilipad to. Lilipad. Lipad lang lapis. Ay, King. Ay, lapis. Lapis na naman. Ay, Ito, ang dami oh. Ayan, Ay. ang lalaki, talo. okay. Lapis na naman. Lapis na naman, guys. Uy. Tanay dana, abe, ayaw kumagat. Oh, Ay. dana yan. May sabi, pwede siguro yung kumagat. Ito, dami oh. Sabi ko lang. Lapis naman. Ay, naku. Guys, ito naman gamit natin. Nawala yung assist hook ng isa. Kaya maganda yun. Ito naman yung purple naman yung ano niya, Tiger. Ayan po. Ayan ah. Yan ang malupit to. Ito nakahuli na to ng lapu-lapu. Pero yung luma niya bagong ano to. Hagis tayo. Hagis. Sana hindi ka kanain ng barakuda. Okay. Yan. Yeah. Karne. Ay, di gumagalaw. Lapo-lapo to. Pre, lapo-lapo. Lapo-lapo, pre. Yan, lapo na, sabi na eh. Guys, lapo guys. Ayo, yung jig natin na ano. O, yung purple na ano natin. Sino may gustong kandila eh? Woohoo! Ayan Basta guys, ako dyan, nakatalo na ako. Yes! Si Marlo, gusto ni Marlo yan, favorite. Sa akin yung tamod lang. Kunin mo yung tamod. Yes guys. Dito natin. Yan nice one. Okay rin to. Alam, mukhang pantuli na naman to.
Nice one. Hindi ako nag-parking. Buti wala pang fine. Strike. Oh, lapis. Yeah. Guys. Uy, kitok na puti. Woohoo! Yes! Nakitok pa tayo na puti guys, oh. Yun, oh. Oh. Dali sa purple jig natin. Kitok na puti. Nice, nice, nice. Ah. Le. Naku, lilipad na. Lilipad ako. Uy, ano to? Uy. 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 Ano na? King yata. King ba? Yan. Guys. Woo! Hee! La! Sige! Uy, nako, delikado. Ha? Delikado to sa akin. King duli. Guys, 30 grams natin na purple ano. Ah. Kanduli. Sana hindi. Pailalim pa naman. Malaki yan ah. Ha? Malaki malaki kaso parang kinakabahan ako sa ano eh. Kagat eh. La. Sama guys. ka lang dyan? Pre, ano lang. Tulan lang ako. Uy. Nako. Nako ka. Di pa. Pailalim guys. Kangkek. Alap, alap. Where? Kidire. Hihi. Ang inang yan. Alap-alap yan ba guys. You know. Kangkek. Kobya, kobya. Hih. Joke lang. La. La. Delikado king duli ito, ilalim eh. Grabe guys. Grabe. Nangya, ayaw pa magpa-reveal of. Ay. Ay. Ay na, lupit ng sustain. Yee! Angkek. Hindi pa. Mabigat eh. Ay, lapis. Paul hook. March 19 guys, ito yung huli natin, no? Kalimaw. Ayan. Ito, GT. Tapos King.
lapu-lapu. Ayun no. Hihi. Ayan na. Thank you. Dami lapis pre. Yan. Okay guys.